Karena saya ingat saya altar call hampir setiap weekend untuk teenagers, ada anak muda. Tapi Roh Kudus bilang, jangan sampai mereka sendiri tidak kamu gembalakan. Dan sejak saat itu kayak saya bilang ke diri saya, lebih baik saya kurangi pelayanan. Saya harus jadi gembala dulu buat anak-anak saya. Satu-satunya yang layak disembah, megah dan perkasa, Kau ajaib dan heran. Hormat dan kuasa, Pencipta segalanya. Yang duduk di tahta, memerintah semuanya. Kau besar, mulia, Kau Tuhan, selamanya ku sembah. Yesus, Kau Rajaku, ajaiblah karyamu, tiada sepertimu, kekal dan setia. Yesus, Kau bertahta, kuduslah namamu, tiada sepertimu. Senang jiwaku selalu memujimu. Kami memujimu Tuhan. Hormat dan kuasa, Pencipta segalanya. Yang duduk di tahta, memerintah selamanya. Oh, Kau besar, mulia, Kau Tuhan, selamanya ku sembah. Yesus, Kau Rajaku, ajaiblah karyamu, tiada sepertimu, kekal dan setia. Yesus, Kau bertahta, kuduslah namamu, tiada sepertimu. Senang jiwaku selalu
memuji-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oh, we sing kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Oh, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kau besar, Kau besar, mulia, Kau Tuhan. Selamanya ku sembah Yesus, Kau Rajaku. Ajaiblah karya-Mu, tiada seperti-Mu. Kekal dan setia, Yesus, Kau bertahta. Kuduslah nama-Mu, tiada seperti-Mu, seperti-Mu. Senang jiwaku selalu memuji. Holy, holy, holy are You, Lord. Holy, holy are You, Lord. You are Lord. Holy, holy, holy are You, Lord. Holy, 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 holy are You, Lord. We sing to You, holy, 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 holy are You, Lord. Holy, holy, holy is the Lord Almighty, the one who was and is to come. Holy, holy, holy is the Lord Almighty, the one who was and is to come. Holy, holy, holy is the Lord Almighty, the one who was and is to come. Holy, holy, holy is the Lord Almighty, the one who was and is to come. We sing, holy, holy, holy is the Lord Almighty, the one who was and is to come. We sing, holy,
We thank you Jesus. Karena kau Tuhan yang kudus. Amin. Kau Tuhan yang luar biasa. Yes, The Lord. one who was and is to come. Yes. Kami percaya Tuhan, kami sebagai anak-anak muda ya Tuhan, kami sebagai next gen, kami percaya Tuhan bahwa inilah seruan doa kami Tuhan. Amin. Bahwa kau kudus Tuhan. Dan tiada sepertimu, kau Tuhan yang kekal dan setia. So we thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. So welcome to Into the Deep. A very special edition kali ini. Biasanya kan Pastor Andy yang membuka. Tapi kali ini I think it's a youth takeover. Kita yang ngambil alih. So we Are have... we really youth though? Are We still youth? are youth. You. I mean, Kasih lah. Kasih generasi Yeremia. Yeah. But you know, we grew up being pastor's kids. Kita bertumbuh besar menjadi anak hamba Tuhan. Kayak jujur my fondest memory, I remember clearly ini kayak I don't know 2003 2004 tapi Wow. yeah it was like 2. Tapi dulu tuh ada KKR Grow. If you don't remember ada KKR Grow, I think I remember kalau nggak di Istora atau di Plenary Hall atau dua-duanya sih sebenarnya. Tapi being a small kid, I was like 6-7 years old. 6-7 bisa kan? Oh my gosh. Bisa, I'm still young. I was 6 or 7 years old. I was 6 or 7 years old and I remember I was di pinggir panggung terus mengingat anak-anak youth pada zaman itu, youth ya mereka ya. Itu mereka nyanyi King of Majesty and they were like jumping around like wah gitu. And that was, I think itu sampai sekarang masih one of my core memories yang kayak itu seru banget dan kayak Kindness tuh satu hari nanti kayak kalau udah gede pengen loh kayak melihat satu kayak gitu. Seperti itu. But being a pastor's kid itu juga kita tuh orang-orang yang paling sering dimalukan di panggung. Di Betul. waktu khotbah kayak pasti yang Apalagi Jason. apalagi kalau nonton ini, if you're a pastor's kid, pasti Anda pernah mengalami menjadi contoh orang tuanya atau misalnya opanya pernah pakai kalian sebagai contoh khotbah. Nah, kalian pernah, do you remember like, I know you have so many stories. Jason, ada nggak kayak, is there one story you want to clarify to people? Or like, is there one story yang kamu kayak, I'm so embarrassed every time diceritain? pasti kalau yang udah bergabung dengan Grow for the past, dari awal tuh for the past, even for the past 5 years, dan denger My Dad Khotbah pasti tahu this No, one actually like 20 story. years bro. Iya sih. It's been 20 years bro, the story. sih. Jadi kalau misalnya pernah denger, pasti pernah dengar cerita tentang aku lagi renang. Lomba berenang. Lomba berenang. Terus, It's his cool dad story. ya ini pokoknya, ini lagi khotbah itu khotbah apa itu? ya? Cool, I don't know, I remember, he always was he's like the cool dad. Iya, cool mau dad ya. semangatin. Yang, kayak yang kayak... He doesn't want to cheer. Iya, Oh, iya, yang iya, cool iya. dad. Iya. Pokoknya dia di ceritanya lagi lomba berenang terus tiba-tiba sananya melorot gitu. Lagi lompat tuh sananya melorot. Terus Tapi benar, celana kamu melorot? Benar. Oh benar. Bagian itu benar, sananya melorot. Terus emang benar di pas itu emang lagi My Dad lagi nonton juga. Tapi Kan biar ceritanya bagus, Dia dramatisir. gara-gara My Dad cheer, wah. Akhirnya tiba-tiba cepet menang gitu. Tapi sebenarnya kamu menang. Sebenarnya benerin celananya 10 detik dulu kan. Jadi nggak mungkin. Jadi paling terakhir. Ya, jadi kamu juara aja dari belakang. Iya juara dari belakang. It's okay. We keep the dramatized story. Itu lebih keren jadi nggak apa-apa. Yeah, it's biasanya kayak gitu is to support his message. Bener. Tapi nggak apa pada inget kok do sampai sekarang you have like an embarrassing or like kau pernah nggak kayak it's so embarrassing? Or jangan kamu you're the sad part so you. When was the time? Exactly. When I thought about your question, I'm like probably semua contoh itu tentang aku nangis atau enggak tentang lagi sensitive or emotional. But you know, I think kayak kalau Elaine specifically kayak kalau kayaknya ingat ya, I think as a pastor kan kayak ya pasti kita sering dijadiin contoh lah. Tapi I think the most genuinely kayak for me paling touching itu waktu yang di Next Gen Conference. Kalau ada fotonya. Gosh. I was gonna say, ya aku tadi mau cerita tentang itu sih. Karena I think itu masa itu Next Gen Conference 2024 itu
itu highlight for me karena selama ini, honestly, I didn't like being a pastor's kid. Probably the most out of you both, out of all of us. Tapi di situ pas Dad khotbah di main session, sebenarnya Dad, aku rasa Tuhan tegur aku gitu. And then, aduh masa udah nangis. Aku rasa gak ada episode Into the Deep itu harus ada nangisnya. Ya betul. Iya. Tuhan kayak tegur kayak, selama ini I hate being a pastor's kid karena Dad banyak di luar, banyak buat orang-orang lain. Tapi Tuhan kayak tegur kayak, look at your dad, he's living his calling right now. Yeah. Dan ingat banget itu in the days off sermonnya itu one of the best sermons. Dan aku rasa Tuhan tegur banget kayak gak gampang buat Dad untuk untuk ikutin panggilannya. Tapi he's doing it and he's doing so well. I was so proud at that moment. Ternyata dia panggil aku, terus aku nangis di depan semua yang ikut conference-nya. Dan that basically cerita-cerita aku tentang gimana aku pelayanan lagi abis hilang di US, terus dipanggil. Dan akhirnya bisa pelayanan lagi bulan itu. I remember that so clearly. But you as a pastor's kid, ya apalagi kayak Elaine, you're like, you're the more sensitive one. So like, if you could say anything to Dad. Wow. Like, as a pastor's kid, kayak mungkin kamu mewakili semua pastor's kid out there. If you could say something to your dad as a pastor, what would you say? As a pastor, not as a dad. Oh, I mean like, yeah, maksudnya if your dad is a pastor, Or if my dad was a or pastor. if your mom is a pastor, what would you say? Like, if you could face your parents and you could say to him, aku mau sampein ini. I'd like to say, I know it's not easy. It's Tunggu, a very kita panggilkan. Iya, Benar, kita Oh panggilkan. iya, benar. Mending langsung aja ya. Iya. Iya. Oh, Wah, ada apa ini? Ini Ya, tiba-tiba oke. you take over. Oke, kita panggilkan. Ini kan ceritanya kayak podcast. Oke. Kita panggilkan. So if you could say anything to your dad. Ayo dong, terusin tadi. I'm very proud of you, Dad. And I know it's not easy. Sometimes pikir kayak, kenapa sih? I know it's not an easy calling. Sebenarnya kalau nggak jadi pendeta kayaknya hidup bisa lebih gampang gitu ya. Tapi Iya. when I see you preaching, kayak itu sayang banget. Aku baru sadar pas tua, pas udah dewasa, yang kayak bukan tua, dewasa, di mana aku benar-benar mau cari calling aku gitu. Dan aku baru bisa ngerti, oh jadi kalau emang udah dipanggil Tuhan tuh emang gak bisa kemana-mana. That's true. Yes. That's true. Which goes to our question. Karena hari ini gantian, biasanya kan kita yang ditanya, atau misalnya biasanya oknum-oknum itu yang ditanya oleh Pastor Andi. Kali ini kita akan menanyakan dia. Iya, but enggak. Tapi sebenarnya our question would probably be, we grew up as being anak hamba Tuhan. Tapi kan menjadi anak hamba Tuhan perlu ada hamba Tuhannya dulu yang punya anak. Which is our question is, Oke. what is your journey untuk tiba-tiba menjadi menjadi hamba Tuhan? Yeah. Karena kan ya, your story is very different than ours. So, Yeah. how did you become a hamba Tuhan? Iya. Mungkin episode ini bisa lihat episode yang sebelumnya di mana ada opa oma mereka yang sama-sama dad. Tapi dimulai dari Yesus ya yang merubah hidup dad. Ya, kalian udah denger lah berkali-kali dad bilang dulu dad boro-boro depan kamera gini ngomong depan orang aja nggak bisa. Minder dan ngerasain not worthy, low esteem, minder, berat. Sampai dulu oma bawa ke psikiater. Dan semua untuk supaya dad bisa lebih berani lah ya. Actually mulai disuruh belajar martial art, disuruh main drum. Ya suruh belajar drum itu sebetulnya supaya lebih berani
keluar lah gitu, panggung lah segala macam. Tapi di situ actually itu jalan juga untuk mulai melayani karena bisa main drum. Tapi nggak pernah lupa Dad retreat di Tretes. Dad masih umur I think not even 10. I think 11, that's right, 11 karena itu udah mau kelas 6 akhir. Dia terima Yesus, simple banget, dan disuruh tulis apa yang mau dilupain, apa yang mau berubah, masukin ke api. Dan tiba-tiba waktu itu kayak ada satu suara bilang, aku pilih kamu gitu ya. Dia bilang apa-apa nih, pilih maksudnya apa, nggak ngerti. Tapi tiba-tiba ada di depan tuh ada yang bilang, siapa yang mau kesaksian? Dad secara manusia waktu itu nggak boro-boro kesaksian, ngomong depan orang aja nggak berani. Tapi tiba-tiba kayak tangannya ada yang gerakin, and I just raise up my hand, and yang di depan, oh itu yang di belakang angkat tangan. Oh, itu udah kayak it's not me gitu ya. I walk to the front, and pertama nggak bisa ngomong, diam sampai ayo nggak apa ngomong aja. Tiba-tiba I just ngomong, I think my first kesaksian itu nggak sampai even 1 menit. Berulang-ulang cuma ngomong Yesus baik, Yesus cinta saya, Yesus peluk saya, dan kayak ada satu beban yang keangkat. Pulang dari retreat itu ya, dia tahu banget bahwa panggilan. Kenapa? Karena tiba-tiba semua yang kan anak kecil suka main fantasi kayak jadi Superman, jadi kayak polisi gitu kan. Masih 6 SD gitu, masih suka main figur-figur kayak gitu ya. Dia langsung loh abis itu jadi I become a preacher gitu loh. I ingat bahwa ambil lemari di rumah, and on that time itu ada satu evangelis namanya Jeremiah Rim, and dia hafal banget semua khotbah-khotbahnya, dan I just pretend lip sync apa yang dia khotbahin. And sejak saat itu dia kayak tahu itu that's my calling. Tapi tentunya nggak langsung. Ya. Kalian pernah dengar cerita gimana dia harus ngalamin mimpi itu kayak Yusuf hilang, mimpi itu kayak nggak mungkin. Dia pernah jatuh, dia pernah ngalamin hal-hal yang buruk, pernah backslide dan segala macam. Tapi kalau itu panggilan, it'll back to you, akan kembali ke kamu. I mean, you've been a full-time pastor for 11 years? Ya, 11 years. Tapi kayak I remember, that was not, I mean itu kan bukan the first time you became a pastor. Bahkan kayak, I think you started, bukan pastoring ya, leading a church. Itu bahkan waktu you were in Seattle, pas kuliah kan. Can you tell a bit of, karena buat aku itu tuh cerita yang menarik kayak imagine, how old are you, 17, 18? 93, I was what? 93. 21. It's 21. I thought it was like 18. No. Never mind. Dramatic effect. Kuliah kan udah Kuliah, intinya masih anak kuliahan di Palai 18. Kayak imagine a 21-year-old kid itu tiba-tiba suruh mulai a church. But can you tell us a bit story about that? Yeah. Memang me and ministry setelah itu gak pernah kepisah. Jadi ada apa kesempatan dia selalu, dan waktu itu pergi ke Seattle, betul waktu pertama ke Seattle umur 19. Terus sampai di sana, kan pemain drum. Begitu sampai, nggak ada drum. Jadi wah dia bilang, aduh udah nggak bisa pelayanan deh. Tapi justru di situ dia mulai ngajarin praise and worship. And itu persekutuan itu kecil, akumene 40 orang. Dalam 6 bulan jadi 200. Karena In Seattle. di Seattle dia bawa lagu-lagu dari Indonesia, terus kita mulai beli drum, octapad waktu itu ya, kayak electric drum, beli bass, beli apa, dan tiba-tiba jadi kayak presenter gitu loh. And naturally banget dia tiba bilang yuk buat KKR segala macam, dan one day we did a KKR, dan akhirnya dia mulai gereja dengan gereja IFGF waktu itu. Dan waktu itu
kita mulai IFGF Seattle lagi belum ada pastornya, jadi Dad kayak interim pastor sama teman Dad sekarang namanya Pak Herman Sugeng ya yang kita berdua pokoknya dulu sampai orang kalau datang ke IFGF Seattle pertama-tama berapa pemain The keyboardnya? story. 2 gitu dulu. Oh orang hebat juga main drum berapa 2 main bass berapa 2 gitu ya. Singer berapa 2 pengkhotbah berapa 2 wow luar biasa semua 2 iya karena kita cuma berdua gitu. Jadi kita waktu itu benar-benar udah nggak tahu udah kita sempat sih terus terang banget ya Pastor Jimmy Untoro saya sempat jelek nilai saya karena nggak sempat belajar semuanya ngurusin gereja gitu sampai akhirnya karena waduh gua harus lulus nih akhirnya panggil minta waktu itu dan my beloved Pastor Christopher Chan waktu itu dikirim dari San Francisco jadi pastor dan I become the leaders of that church. Look back on that, thank you for IFGF yang mulai ngajarin untuk church planting. Waktu itu dia dikirim ke Vancouver untuk mulai gereja di Vancouver, di Eugene, di Portland. Jadi akhirnya itu mulai church planting kayak gini, ngumpulin orang, nyembah. And it become my calling. Dan waktu Pastor Nico kirim kita waktu itu Ines sudah lahir, tahun 99, back lagi ke Seattle. We start like 7 churches in Northwest dan juga di LA. Waktu itu kita mulai. It become like my calling become a reality. So you started ibaratnya like almost 10 churches Yeah. or more than 10 churches I before the think so, age of yeah. 30. Yeah. Wow. Like itu an achievement. Tapi kayak yang buat aku paling menarik kayak sampai sekarang, you always bring this grow as your vision. Kayak bukan vision, kayak your heart, which is grow kan stands for Generation for the Revival of Worship. Yeah. Gitu. Kayak kenapa? Kayak mungkin nanti Jason bisa follow up the question. Tapi kenapa generation for you is so important? Yeah, because I've been a forgotten generation. I've been fatherless generation. Ya bukannya dia nggak punya apa-apa. I have a good father. Tapi without father's love, it's just like fatherless. I become like ngerasain nggak punya pengharapan, nggak punya future, nggak bisa hadapin hari esok. Nah itu benar-benar I've been there. I've been bahkan cerita dari my mom dulu. Mereka karena muda, mereka nggak tahu, mereka bilang sempat berpikir mau aborsi Dad. So I've been there. I've been generasi yang mau dibunuh, generasi yang mau dilupakan. So since I know Jesus and as a father God, Dad kayak kepingin orang-orang seperti Dad juga bisa berubah. And it started with a dream. Can we have like a gathering when everybody just feel fathers? And it start 2002. Waktu itu kita cuman kumpulin grow meeting yang pertama namanya First Love. Di situ terjadi breakthrough. Yang kita kira cuma 1,000 orang, ternyata 4,000 orang show up. Wow. And that night is the love of God, the love of Father just come. Nah mulai dari situ grow become a movement ke kota-kota, ke desa-desa, ke tempat-tempat gak hanya kota besar, tapi juga sempat ke tempat-tempat yang kecil. Dan kita sempat ke desa-desa juga, pernah di tengah-tengah lagi worship, tiba-tiba listrik mati. Ingat banget Pak Hotband cuma bisa main trompet. Tapi justru lagi main trompet itulah banyak anak-anak muda yang dilepaskan dari sakit hati, dari kepahitan. So that's karena grow, itulah yang membuat dia really love the generation. You have a question, bro? Mungkin terakhir, tadi kan kita udah dengar dari Kailen, kayak her message to Dad as a pastor, kayak all the pastors there. Sekarang Dad ada nggak message buat pastors tentang pastors kids? Wow, so deep, bro. Let's go. Just a quick message. Gitu. Of mengenai pastor kids. Kayak, do you have a message to the pastors tentang menjadi... But I think Iya, gitu. kayak following up to that, kayak karena ceritanya tuh kayak I remember I was in middle school, aku SMP,
Terus Dad kan kayak bertahun-tahun you were a youth pastor. Awalnya Dad pernah menjadi youth pastornya satu GB Subotro. Gatsunya Paniko. Yeah. You were the youth pastor. Yeah, one time. For like itu banyak banget orang-orang misalnya, and then you were and then Dad megang generation. I remember I was in SMP terus Dad tiba-tiba decide I'm not gonna khotbah. Kan kalau youth kan pasti biasanya ternyata kan Sabtu malam. Sabtu, ya. And I remember Dad tuh bilang I have decided untuk stop khotbah terlalu sering karena walaupun Dad you were pastoring so many youth, tapi Dad ingat banget, I remember the words you bilang, I forgot to pastor my own youth. Yes. Nah, Yeah. Itulah makanya that's my message juga untuk all the pastors. Anak-anak kita cuman muda sekali, cuman teenager sekali. Waktu itu gak akan ulang. So I believe apa yang kita kejar, kita mau balikin hari itu pun juga gak akan bisa balik. Untung saya keinget itu semasa mereka masih teenagers. Karena saya ingat saya altar call hampir setiap weekend untuk teenagers, ada anak muda. Tapi baru aku harus bilang, jangan lupa waktu itu bahwa mereka Ines udah mulai teenagers dan jangan sampai mereka sendiri tidak kamu gembalakan. Dan sejak saat itu kayak saya bilang ke diri saya lebih baik saya kurangi pelayanan, saya harus jadi gembala dulu buat anak-anak saya. Karena saya gak mau justru yang tertolak, yang menolak adalah justru my own children. Begitu. Dan sejak saat itu seperti Tuhan ajaran saya untuk balance juga. That's why if you guys remember, I bring you all untuk ke kota-kota. Sometimes biaya gede karena kalian harus di pinggir, harus gelar-gelar, kita harus supaya kalian juga nyaman juga. Tapi that's why we make it enjoyable aja gitu loh. Kita keliling, kita sambil jalan-jalan, makan after that. But so that's why you guys grow up di gereja udah terbiasa banget dengan gereja ya. Mungkin that's why kuping kamu sedikit kurang mendengar gitu. Karena terlalu banyak suara yang terlalu dekat subwoofer. Just kidding. But that's the story. That's the story. So, casters, don't forget, anakmu cuman muda sekali, cuman kesempatan emas banget gitu. Jadi jangan sampai kamu nyesel dan cuman I wish gue bisa balik ke waktu itu. Kalau sekarang pun sadar it's not too late. They're still there, they still need you. Kenapa enggak gitu, mulai sekarang. Gitu. Last part is, I have a question for Jason. Kau bisa nggak, can you say something, kalau misalnya yang nonton ini adalah pastor's kid. Can you say, or bukan cuma pastor's kid, anak-anak orang-orang yang pelayanan. Kadang kan cuma nggak cuma pastor, bisa aja orang-orang yang pelayanan di hari Minggu, atau papanya diaken, mamanya hospitality, apapun itu yang sibuk di hari Minggu. Kau punya nggak anything you want to say to orang-orang yang mungkin parentsnya pelayanan, or pastor's kids out there, what would you say to them? Mungkin apa ya, pasti ada a moment in your life kayak especially pengalaman juga dimana ngerasa kayak aduh why is everything kayak sibuk pelayanan, kenapa semua tuh waktunya kurang gitu. Tapi all I can say is just keep supporting them, terus doain terus because they're doing this for God, for their calling juga. Jadi I know it's hard, tapi just try to terus support mereka, terus doain mereka juga. Tapi I also realize that walaupun orang-orang suka ngomong kan kayak, yaudah kamu doain terus kan dia pelayanan bagus gini. Tapi it's normal to mungkin kayak just take time buat talk to them juga gitu loh, biar mereka ngerti gitu. Kayak Ai bisa bilang kayak, hey dad, kau udah gak ada waktu sih buat sama Ai gitu. Contoh kayak gitulah. Jadi jangan dipendam gitu. ya. Iya, jangan dipendam gitu. juga. Keluarkan Jay, it's okay. Gak apa kok, sekarang kebanyakan waktu. Enggak lah. Well, this episode is special, so Thank you. Just a closing. Kalau Anda adalah anak hamba Tuhan, please celebrate your parents, celebrate your grandparents, karena
tanpa mereka kita nggak akan ada di sini. So, Yes. Tanpa doa mereka kita nggak akan ada di sini. Dan I always tell people this, being a pastor's kid is a blessing and a burden at the same time. Tapi aku percaya Tuhan Yesus itu tahu orang-orang mana yang paling kuat untuk memenahan beban itu. So if you're a pastor's kid juga, just a reminder that you are strong. Dan pasti Tuhan ada maksud kenapa kamu ditaruh di posisi seperti itu. Yes. So that's the end of today's very special episode of Into the Deep. Jangan kapok-kapok sama kita semua, but we'll see you next time. Bye.